amis, on a aujourd'hui une nouvelle vidéo avec le module de biostatistique. On parle des probabilités. On commence avec un petit rappel mathématique qui est essentiel. Alors, on passe. Premièrement, on a un rappel sur les ensembles. On a des notations, des symboles qui sont اللي راهم باينين في la page. On commence avec l'ensemble vide, symbole تاعه تعرفوه كامل. ديجا كنا فتنا عليهم في تيرمينال ودوزيام اني ليسي كي كنا قرينا الاحتمالات لي probabilités. اوميغا لونسومبل يونيفرسال فوندامونتال اللي هو الاساسي جدا جدا جدا. بالله هذا لونسومبل ما نقدروا نديروا والو مع لي probabilités واصلا ما يكونش عندنا probabilité باش نقراهم. et les autres ensembles bien sûr. Soit A et B, deux ensembles quelconques, B est partie de A ou sous-ensemble de A. Et l'on notait B contenu ou l'angulo fait partie, qui m'a pris tout de A. On a A intersection B اللي كنا قريناها ديجا ونعرفوها بكلمة A تقاطع B اللي نقولوا عليها A et B. كان عندنا بروبليم باش نفرقوا بين و او كما كنا ديجا قرينا في الليسي حنايا في لو موديل دو بيوستاتيستيك في لا بارتي ولا في الجزء المتعلق بلي probabilités. on a A et B متعلقين بالانترسيكسيون و A ou B متعلقين بالغينيون. alors on passe A moins B, c'est différence complémentaire de B relative à A fois B produit et l'ensemble de tous les couples ordonnés A et B. اللي كنا ديجا قريناهم في دوزيام اني ليسي جو بونس ولا terminal. نسموهم الثنائيات. avec quoi معناتها عندنا شرط اللي هو A minuscule il fait partie de A majuscule et B minuscule fait partie de B majuscule. عندنا exemple, on passe à les autres exemples. A réunion B tous bar déjà كنا نعرفوها باللي يسموها bar égale quoi A bar intersection B bar. عندنا le deuxième exemple A intersection B tout bar تقال A bar réunion B bar. راني نبطأ لكم بشويه باش تعقلوا وباش تكتبوا معايا. ماذا بكم تكتبوا هذو قوانين. ce sont des lois qui essentielles pour étudier les probabilités وباش ما تغلطوش كي يكون عندكم ان اكزرسيس ولا ان اكزامبل باش تلقاو له الحل. On passe ensemble fini, infini, dénombrable, infini, non dénombrable, pardon. On a trois ensembles, trois catégories, là, trois types d'ensembles. On commence avec l'ensemble fini. L'ensemble fini, c'est quoi? C'est le nombre fini des éléments. عدد تاعي تاع les éléments. هذا simple وديجا كنتو تعرفوه من قبل ماشي حاجة. هذا الكور ديجا c'est un rappel et c'est tout. والاساسيات باش تقراو لي probabilités bien sûr. ensemble infini dénombrable شو هو les éléments peuvent être numérotés. exemple n مجموعة الأعداد المجموعة التي يمكن أن نرقموها بأعداد شغل ما نديروهاش dans un intervalle mais نقولوا بلي l'ensemble تاعنا هو par exemple 1 2 3 4 etc. ensemble infini non dénombrable c'est les éléments ماهمش dénombrables bien sûr. les éléments ne peuvent pas être numérotés. par exemple R l'ensemble réel ولا مجموعة الأعداد الحقيقية اللي bien sûr نديروها dans un intervalle par exemple moins 1 plus l'infini ou la moins l'infini jusqu'à 1 ou la 2 ou la 3 je sais pas mais c'est un intervalle bien sûr. On passe mes amis ensemble fini infini نقعدوا غير معاهم dénombrable et non dénombrable. قلنا on pose etc. هذا c'est un exemple c'est tout باش تفهموا باش تكتبوا عندكم en cas où رجعتوا لها ولا تقدروا تفهموا وين راكم واش راكم ديروا bien sûr باش تعرفوا. A égale A B C. des nombres est un ensemble fini. عندنا A ou B ou C.
et égale x fait partie du quoi? Du l'intervalle 0, 1 est un ensemble infini non dénombrable qu'on a déjà terminé. C'est tout, c'est simple, c'est trop simple, c'est trop facile. A égale n, n est un antipaire, est un ensemble infini dénombrable. هادو سهلين بزاف ماشي اللي نقعدو نهضروا عليهم. Alors on passe famille des parties, soit un ensemble A quelconque. On appelle famille des parties de A l'ensemble des sous-ensembles de A. Un exemple, bien sûr, ou كاين حاجة واحدة أخرى اللي هي une partition de A est une subdivision de A en sous-ensemble disjoints dans la région forme A. عندنا ثاني l'exemple هادو شغل باينين à mon avis. عندنا notation, une autre notation, soit une famille l'ensemble A I عندنا نقسموها ديجا كنا سميناها في عندنا تاع الباك كنا سميناها التجزئة A1 A2 AN etc حتى العدد معين ولا غير معين bien sûr qui peut être fini ou non اللي هم قالوها ديجا. وعندنا اون نوت كوم سا نكتبوها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في لاباج هذه نكتبوها بهذه الطريقه كما هكا. نروحوا les fonctions ou les propriétés ou les définitions les باينين. soit f une fonction réelle bien sûr راكم قاع تعرفوا الدوال وتعرفوا الانتغرال. شكون اللي ما يعرفش التكامل ديجا كنا قريناه ماشي بلي ديتاي مي نعرفوا الاساسيات les bases du l'intégral. L'intégrale du f sur l'intervalle AB est noté comme ça, comme راهم كاتبينه dx fx l'intégrale surface r en jaune. alors on passe هنايا هذا السيرفاس جون هو اللي يمثل الانتيغرال تاع لا فونكسيون اللي عندنا. f x dx c'est le surface en bleu اللي هو هنايا كما راكم تشوفوا فيه وين هنايا en bleu. وعندنا كيفاش راني كاتبين لي زانتيغرال تاعنا avec الفونكسيون ولا الداله التي نملكها. on passe des fonctions primitives ou les propriétés تاعهم هادو هنا سي ترو سامبل مي ا مون افي شغل هذه قارينها سيرتو هذه الانتيغرال اف اكس دي اكس على المجال ولا الانترفال ا بي ايغال كوا اف لي بي موان اف لي ا الداله الاصليه اللي كنا ديجا رمزنا لها باف كبيره كي كنا نقراو تيرمينال. الوغ يقعدوا نفس الاساسيات فو دير هذا الغابيل كامل كنا قريناه من قبل في عامنا تاع البكالوريا معناتها ما نتغبنوش سيرتو اللي راه مازال عنده مازال متفكر واش قرينا. وثاني اللي يتبع هذا الفيديو suivez nous bien sûr باش تدو une idée ou une petite idée باش كي نبداو les cours et on commence avec les cours de probabilité c'est trop difficile mais on peut les faciliter. alors في les vidéos الجايين ان شاء الله on explique bien les probabilités, on fait des exercices, des exemples et bien comprendre et bien inchallah نفهموا مليح. وما تلقاو اي صعوبه في الموديول دو بيوستاتيستيك اللي خافوا منه لي ميدسان دونتيست اون جينيرال في بروميير غاني نتاعهم. وان شاء الله تجيبوا مع لي كور تاوعي مع لي فيديو تاوعي تجيبوا حتى ال 15 16 17 pourquoi pas في l'examen de ce module. Et bonne chance, au revoir. N'oubliez pas de aimer la vidéo, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne bien sûr et à la prochaine. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم